प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय हो। बंधुगण, मु गजपति जिलूर वीरेन्द्र नायक। तो सर्वप्रथम मु सारा भारतवासी को ख्रीष्टीय प्रेमी मान को ईश्वर ठारे अनुग्रह करी उत्सर्ग करी यही ब्लॉगटी आरंभ करने को चाहूँगी कि विगत किछि दिन है मोर मोबाइल रे एमती किछि वीडियो मु देखा पाई जो वीडियो रे क्रिश्चियन मानक उपरे बहुत गुड़िए कथा कहते विभिन्न प्रकार लोक से माने किए कौन मुझे केबे जानिनी देखिनी। हाँ मु यूट्यूब देखुची किंतु से मानक मु प्रथम थर देखिली बोधे हुए से माने क्रिश्चियन रिलीजन विषय कहले बोली कि बोधे भाइराल हो जाइछन्ति से माने। मु भी ब्लॉग करे, गीत गाए, ब्लॉग भी करे छोटिया मोटिया, एंती बड़ यूट्यूब क्रिएटर तो मु नुह, मु तो भाइराल हो पारू ना किंतु से माने भाइराल हो गले। तो ओके फ्रेंड्स, तो मोर कहबार यथार्थता यह कि क्रिश्चियन हेबार किछि भूल अछि कि ना? ख्रीष्ट धर्म रे जो माने अछंती ख्रीष्ट विश्वासी माने से माने किछि पाप काम करिसंती कि क्रिश्चियन है कि? आपण माने कहंतु। परमेश्वर कहंते जे तुमे माने मोर अनुसंधान कर। देन ख्रीष्टीय लोक माने प्रभुंकर अनुसंधान करी प्रभुंकर वाक्य शुणी प्रभुंकर पवित्र बाइबल पढ़ी तांको अनुसंधान करती, तांको अनुसरण करती, तांको चरण तले से माने तांकर प्रार्थना उत्सर्ग करती। किंतु वर्तमान समय रे किछि भाई माने बहुत माने मत तो लगुनि से माने सतरे ए विषय रे कथा कहउछंती कि निजर यूट्यूब इनकम सोर्स बढ़ाया पाई से माने चाहउछंती। से विषय वस्तु तो मु किछि जानि नै, किंतु देखिली जेबेठू ए मैटरटा आरंभ होइछि गोटे फिल्म जोगुरु। से फिल्म रो ना होची सनातनी बोली गोटे फिल्मटा आसुची ओडिया सिनेमाटा। देन जे भी हो सिनेमा बोलवा जिनस जो भी मनुष्य चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, समस्ते देखी पारे जो केस्ट सिनेमा भी हो। किंतु आज पर्यंत करुणामय एक एमितिका फिल्म थिला जे सर्वप्रथमे से फिल्मटा क्रिश्चियन मानकर थिला। वर्तमान मध्य आपण माने चाहिए यूट्यूब सर्च करके करुणामय क्रिश्चियन मूवी देखि पारे। अच्छी बहुत गुड़े फिल्म अच्छे किंतु ए भली जन को वाद विवाद करिवार कौन सी फिल्म क्रिश्चियन धर्म रे आज पर्यंत है ना। देन मु एतकी कहबा को जाए जो हीरो तो हीरो हिसाब रे रहिला किंतु जे से कहानी लिखिला, जे ताको प्रोड्यूस कला, जे ताको डायरेक्ट कला, से मानन को मु एतकी अनुरोध करे फिल्मटा बनैलो ठीक अछि, गोटे समाज सेवी फिल्मटा बनै थांत ना। सनातन धर्म सिनेमाटा बनैलो ठीक अछि किंतु सेठी जो क्रिश्चियन मानन को जो नीचो करी कि सिनेमाटा बनैछ माने तले देखै कर सिनेमाटा बनैछ। एमिति को क्रिश्चियन नाइ जे गोटे अन्य धर्मर लोक पाखे जाए कि कहबो जे भाई तमे आउ ए धर्मर लोक आ तुमे आम धर्म को आसो, आमे एतकी पैसा देबु सेतकी पैसा देबु ना। ख्रीष्ट विश्वासी केबे लोभ करेनी कि काहाकू लोभ देखाएनी। देन एमिति देखुथिली यूट्यूब रे किछि गुडे मते वीडियो मिलला। तो से वीडियो माध्यम रे मु
ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଛି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯେବେଠାରୁ ଏଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାଇବଲ ନୂତନ ନିୟମ ବାଇବଲଟା ଧରିକିରି ବସିଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବାଇବଲ ଟିକେ ପଢ଼ିବି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏଇଟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସେଇଟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସେଇଟା ହୁଏ, ସେଇଟା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକ କହିଦେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଏଇଟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ସେଇଟା, ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଯେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାର ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ସହି ଚାଲ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ଯେତିକି ସହିବ ସେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ଯେ ବାଇବଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ସେଇଟା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ହିଁ ସେ ତାଡ଼ନାକୁ ସହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁ, ଯେମିତି କହୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ତୁମେ ଇଏ କର ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମା କରିବାର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ସିର୍ଫ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯିଏ ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମର ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ତାଙ୍କେ ଭାରତର ନୁହଁ, ଆରେ ତାଙ୍କେ ଏଇ ଦୁନିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ परमेश्वर ସେଇଟା पूरा जहां बनाया है उन्होंने। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନ କରିଥିଲେ। କେବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ କାହାକୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ପୁରାତନ ଧର୍ମ ବାଇବଲ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ସେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ। ଖାଲି ଏମିତି ଆସିକି କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଇଟା ମିଛ ଭାବିବେ। ତେଣୁକରି ଗୁଗଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ବାଇବଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ବୋଲି। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଧର୍ମରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନା, କେବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସେଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିନାହିଁ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା। ବାଇବଲରେ କେବେ ବି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର, ଆଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ କର, ଏମିତି ବାଇବଲରେ ଜମା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହିବାର ଏତିକି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା ଆସି ସାରିଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ସାରିଲାଣି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଙ୍ଗା ସାରିଲାଣି।
एगुड़ाक करुछंती किंतु से माने जानी पारुनांती का विरुद्ध रे से माने करुछंती से माने पिटी दउछंती मारी दउछंती भांगी दउछंती से माने खुशी लागुथिबो तो ताहा होची महान पाप आ पापर क्षमा केवल प्रभु ईश्वर ही दियंती लोक माने दियंती नहीं। सो बाइबल सर्च करंतु यूट्यूब रे मोबाइल रे देन पढ़ंतु जो मान को कि अविश्वास होची प्रभु जीशु किए बोली करी से माने टिके जानंतु बाइबल विषय रे जानिबा को चाहउछंती तो नचेत आपण माने खुशी रे रहंतु पड़ोसी मान सहित सुंदर रे रहंतु अन्य रिलीजन अन्य कैस्ट हेले मधे से मानक सहित भाईचारा बने रखंतु भाईचारा रहिबाटा होची सबुठु मूल कार्य भल काम जन को आश्वासना मिलिबो अरे आज मु हॉस्पिटल रे अछि मोर देह खराब अछि खाली मु चाहेनी जे गोटे ख्रीष्टीय लोक ही आसिक मते देखो कहीं ना मोर सांग अनेक गुड़े अच्छा किए ख्रीस्टियान किए हिंदू किए मुस्लिम किए ब्राह्मण किए आदिवासी बहुत सांग गुड़ाक अच्छा किंतु मु तो चाहे जे मोर सबू सांग मैंने आसिक मते देखु ना कि मु चाहे ना जे खाली मोर ख्रीस्टियान परिवार खाली मोर ख्रीस्टियान फ्रेंड्स गुड़ाक आसिक मते देखु ना भाईचारा बने रखबार पड़ो आपण मैंने कॉलेज रे पाठ पढ़ा पढ़ी करवा समय रे आपण को मते दिने ना दिने कॉल गोटे ख्रीस्टियान सांग मिली जाइथिबो ख्रीस्टियान सांग हेइथिबो आपणक ठारे तांको सहित मते आपणकर कथाबार्ता फ्रेंडली हेइथिबो किंतु बाइबल विषय रे केबे तांको सहित तुमे तर्क वितर्क करि नथिबो काहे कि ना से समय रे तुम्हे माने तुमर पाठ पढ़ा पर ध्यान देइथिलो ना कि बाइबल ऊपर आमे पाठ पढ़ा समय रे पाठ पढ़ा साथे साथे आमको बाइबल भी पढ़ा जाए ईश्वर को मार्ग देखा जाए आमको ईश्वर को पथरे चलवा कह जाए सेटा हूँ आमर एजुकेशन चाहे आमे पाठ घंटाए पढ़ले मध्य जस्ट गोटे 2 मिनट पाई आमे ताकू शरण करू या 2 मिनट पाई मध्य आमे आकू अध्ययन करू जहाँ कि आमर संजोग रुहे ईश्वर ठारे तांकर वाक्य आमर मस्तिष्क रे रुहे